टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग आए हैं बेकबुक कैफ़े। बेकबुक कैफ़े आने के लिए आपको karkardooma कोर्ट मेट्रो स्टेशन उतरना है। वहाँ से ये वॉकिंग डिस्टेंस है। क्रॉस रिवर मॉल है। हम लोग क्रॉस रिवर मॉल गए थे, जस्ट उसके अपोजिट ही आपका कैफ़े है। हमने यहाँ पे क्या क्या खाया और कितने का था, सब कुछ हम आपको वीडियो के आखिरी तक वीडियो में बताएंगे। मेरा ऑर्डर जो है वो आ चुका है। मेरा बिल बना था अराउंड 580। मैंने उसके अंदर क्या क्या ऑर्डर करा है, लेट मी शो। दिस इज हार्शले ब्राउनी कोल्ड कॉफ़ी, राइट। और ये हमारा डबल ओरियो शेक है। एंड दिस इज वॉफल, न्यूटेला वॉफल। एंड द लास्ट वन इज हमारा पैनकेक्स। अब हम खाने वाले पैनकेक। पैनकेक के अंदर डबल लेयर है। मिनी पैनकेक्स आर लुकिंग सो गुड, बट ये मुझसे टूट नहीं रहा, तो शायद ये थोड़ा हार्ड हो चुका है। एंड दिस इज ऑल्सो वेरी नाइस। पैनकेक्स इतने पसंद नहीं है जितने मुझे वॉफल और ओरियो शेक पसंद है। कर लिया। मेरे को यहाँ का फूड बहुत टेस्टी लगा। मेरा एक्सपीरियंस अच्छा था। आई होप आप सबको भी बहुत मज़ा आए और आप यहाँ का फूड ट्राई करना। एंड डोंट फॉरगेट टू टैग मी ऑन इंस्टाग्राम। मैंने इंस्टा हैंडल मेंशन कर दिया है, ओके। एंड डोंट फॉरगेट अगेन टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो मेरी जगह का बैंड बज गया।